कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि पुंडरीकाक्ष वर्णन्तर्यामि श्रीमन्नारायण देवताभ्यो नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च प्रणवेन कलशे उदगोद्वास्य हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् नारिकेलं विसृज्य प्राश्चायां वासुदेवामर्चयन्ताम् दक्षिणे अनिरुद्धमर्चयन् पश्चिमे श्रीधरमर्चयन् उत्तरे सोमायमर्चयन्ताम् अधराय नमः अंतरिक्षाय नमः भूम्यै नमः वैष्णवेभ्यो नमः सेवाकर्तस्य शुद्धपुण्याः जलेन गृहेण प्रोक्ष्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभान् यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाज्यभ्यन्तरश्रुतिः शुद्धपुण्याः जलेन गृहेण प्रोक्ष्य आलयं प्रोक्ष्य सेवाकर्तस्य शुद्धपुण्याः जलेन प्रोक्ष्य शको ಏಮಾ ಇತ್ತಗೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಬೆಳ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಂಬಾಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ